बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। जो मुझे अपनी दुआओं में याद रखते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जो मुझे डेली बेसिस पर देखते हैं, सुनते हैं और कमेंट्स करते हैं, लाइक देते हैं, उनकी मैं बहुत मशकूर हूँ कि वो अपने मसरूफ़ टाइम में से, अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से वक्त निकाल कर मुझे कमेंट लिखते हैं और मेरी बात सुनते हैं। तो अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो, मेरी दुआएं उनके साथ हैं और जितना हो सके दीन के काम को फैलाना चाहिए, दीन की बातों को फैलाना चाहिए ताकि ये हमारे लिए आखिरत में सदका जारिया बने। और मेरी तबीयत पहले से बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, आप सबकी दुआएं हैं और आप सबकी दुआओं की वजह से ही अल्लाह ताला ने मुझे शफ़ाए कामिला अता फ़रमाई है। पहले से बहुत बेहतर हूँ, तो बहुत शुक्रिया। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। आज मैं आपको बताने लगी हूँ, क्योंकि मैं आपको वक्तन फ़वक्तन मौलाना तारिक जमील की फ़ैमिली से मुताल्लिक़ आगाह करती रहती हूँ। हर इंसान का कोई ना कोई फ़ेवरेट होता है, मेरे भी वो फ़ेवरेट हैं और ख़ास तौर पर क्योंकि वो दीन के हवाले से और एक नाम है उनका और मैं भी उनके बहुत ज़्यादा बयान वग़ैरह सुनती हूँ और अल्लाह ने मुझे भी बहुत हिदायत दी। काफ़ी मेरा ईमान ताज़ा हुआ उनकी बातें सुन के। एक हौसला ही होता है कि जब कोई आलिम दीन आपको अच्छी बात बताता है, आपकी इस्लाह करता है और उसकी बातें आपको समझ आ जाएँ, आपके दिल में दिमाग में उतर जाएँ और आपकी ज़िंदगी में उसके अच्छे असरात आने लग जाएँ, तो हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। ना कि हमें ये कि भाई हम उसका ज़िक्र क्यों करते हैं, हम उसकी बात क्यों करते हैं। अच्छे इंसान की बात तो हर शख्स करता है, अच्छे इंसान का ज़िक्र हर कोई करता है और ख़ास तौर पर उस इंसान का जिसने अपनी ज़िंदगी को दीन के लिए वक्फ़ कर दिया हो, तो उसकी बात का तो फिर असर होता है और अल्लाह ने वैसे असर रखा भी है उनकी बात में। तो पिछले दिनों जो वाक़या पेश आया उनके घराने में, उनके बेटे की डेथ का, तो उसके हवाले से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने घर में आसिम जमील का जो वजूद था, उनका जो एक क्या कहना चाहिए कि उनकी शख्सियत को छुपा कर रखा। तो दुनिया से क्यों छुपा के रखा, आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि उन्होंने आसिम जमील को, अपने बेटे को दुनिया वालों से क्यों छुपा के रखा। तो वो ऐसा था कि आसिम जमील मरहूम, जो उनके अंदर रूहानी ताकतें थीं, जो उनके अंदर खुदादाद सलाहियतें थीं, जो उनके अंदर अल्लाह और उसके रसूल की हुब थी, अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी, वो दुनिया को नहीं दिखाना चाहते थे। आसिम जमील ने अपने आप को दुनिया से छुपा कर रखा कि वो असल में अंदर से क्या है। वो अंदर से एक बिल्कुल मिटा हुआ इंसान था, जैसे दुनिया की कोई ख्वाहिश नहीं थी, जिसे मालो ज़र की कोई ख्वाहिश नहीं थी, जिसे शोहरत की कोई ख्वाहिश नहीं थी। वो अपने आप को, अपनी ज़ात को छुपा कर रखना चाहते थे। वो एक बेनाम ज़िंदगी गुजारना चाहते थे। बेशक वो अपने वालिद साहब की बहुत इज़्ज़त करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, अल्लाह का शुक्र अदा करते थे कि वो एक बड़े ही अच्छे दीनदार घराने में पैदा हुए हैं और मौलाना तारिक जमील उनके वालिद साहब हैं। ये बड़े एज़ाज़ की बात है कि वो इतने बड़े दुनिया के आलिम दीन हैं और उनके वो औलाद हैं। लेकिन वो उनकी ख्वाहिश थी कि मैं कुछ भी बनूं, तो उसमें मेरे वालिद साहब की शोहरत शामिल ना हो, यानी मेरे वालिद साहब के नाम की वजह से मैं दुनिया में कोई मकाम पर ना पहुंचूं, यानी कि उनकी शोहरत की वजह ना हो मेरी कोई भी दुनिया में कामयाबी या कुछ भी करने का सबब जो है वो मौलाना तारिक जमील की शोहरत ना हो।
وہ چاہتے تھے کہ میں اپنے بل بوتے پر کچھ بنوں اور اپنے والد صاحب کا بھی بلکہ نام روشن کروں۔ تو جو سعادت ان کے والد صاحب کو ملی، یہ تو خیر خود اللہ کی طرف سے نعمت ہے، ان کو تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ اپنے کام کے لیے چن لیتا ہے، جن سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو عاصم جمیل کا بھی کچھ اسی طرح تھا کہ وہ گمنام رہنا چاہتے تھے، انہیں شہرت پسند نہیں تھی، بس وہ اللہ کی ذات میں، اس کے نبی کی ذات میں گم رہنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے AJW جب سٹارٹ کی، انہوں نے انڈسٹری جب اپنی بنائی، تو اس میں بھی انہوں نے افتتاح کے لیے، جب ان کے بھائی نے، ان کی فیملی والوں نے کہا کہ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں وہ بیان دیں گے اور وہاں پر ان کو افتتاح کریں گے، تو عاصم جمیل نے کہا کہ نہیں، پھر سب لوگ یہی کہیں گے کہ مولانا طارق جمیل کی وجہ سے میری انڈسٹری کی شہرت ہو جائے گی، اور میں نے اپنے بل بوتے پہ کچھ کرنا ہے، میں نے اپنے باپ کی شہرت کو کمائی کا ذریعہ نہیں بنانا۔ یعنی آج کل کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں، آج کل کے دور میں بھی ایسے بیٹے کہ وہ کہتے تھے کہ میں نے اپنے باپ کی شہرت کو استعمال نہیں کرنا اپنی کامیابی کے لیے، اور ویسے بھی وہ دنیا سے چھپ کر اور مطلب بے نام ہو کر زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اندر سے مٹے ہوئے ہوں، جو سب کچھ ہوتے ہوئے اور بالکل بے نام زندگی گزاریں، دنیا کی ہر آسائش ہوتے ہوئے نوکروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں، غریبوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کریں، اور مطلب جو ان کے علاقے کا پاگل تھا اس کے ساتھ محبت کرنا، غریب لوگوں کے ساتھ محبت کرنا، غریبوں سے ہمدردی کرنا، ان کے برتنوں میں کھانا پسند کرتا تھا وہ بندہ۔ تو یہ بہت کم ہوتا ہے، کہاں امیر لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھنے والے، محلوں میں رہنے والے، تو وہ غریبوں کے ساتھ اتنی محبت کہاں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ ان کے بھائی کہتے ہیں کہ ان کے بھائی نے ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ گمنام عاصم جمیل مشہور، یعنی عاصم جمیل جو ہے وہ گمنام ترین مشہور عاصم جمیل کے نام سے انہوں نے ٹائٹل اس کا رکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ مشہور عاصم جمیل ہے جو گمنام تھا۔ اور اب ان کے فوت ہونے کے بعد، ان کے شہید ہونے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے جو عزت ان کو دنیا میں بخشی، جو ان کو شہرت دی، اس کا آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سب اللہ کا کرم ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ہمیں بھی اللہ سے ہر وقت اس کا کرم مانگنا چاہیے، اس کا رحم مانگنا چاہیے کہ اللہ نے دنیا میں بھی بشارت خوشخبری دے دی کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے ہیں۔ اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت